बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, आजकल हुक्मरान रात को सोते हुए जाकर चीखते हैं, वो कहीं इमरान खान बाहर तो नहीं आ गया, कहीं इमरान खान बाहर तो नहीं आ गया। जब से अडयाला जेल का दरवाज़ा सुबह शानो शौकत से आजम स्वाति और इमरान खान के लिए खुला, हुक्मरानों को घर भी अपना जेल लगने लग पड़ा। बाद लोगों का कहना है कि इमरान खान पर तमाम केसों में बरी हो चुके हैं। अल कायदर केस में उनका रिमांड लिया हुआ, अगले हफ्ते मुतवक्को है किसी वक्त भी अगर दबाव ना डाला जाए तो उनकी जमानत इमरान खान की यकीनी होगी। अगर जमानत हो जाती है और उन्हें मजीद मुकदमात में गिरफ्तार नहीं किया जाता, इनमें अगर है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं है, मेरा ख्याल है कि जाल बिछा रहे हैं। अगर 8 सितंबर का जलसा तो बहुत दूर की बात, अगर इमरान खान को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है तो शायद उसी दिन अडयाला जेल के बाहर उनकी रिहाई के वक्त पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। लेकिन अगर रिहा होते हैं, क्योंकि ये हुकूमत उनकी रिहाई अफोर्ड नहीं कर सकती, तकरीबन 13 माह से वो जेल में है, एक करप्शन का मुकदमा उन पर साबित नहीं हुआ, एक सिंगल पैनी का करप्शन नहीं हुआ। पूरी हुकूमत अपोजिशन पीडीएम शो डालती रही कि 3.5 साल में मुल्क में इकानमी चले गई, ये हो गया। जब से ये दोबारा आए हैं शहबाज शरीफ साहब, पहले 16 माह रहे, मुल्क में इकॉनमी को जमीन बोझ कर दिया। 15,000 से ज्यादा बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल पाकिस्तानी कंपनियां दुबई शिफ्ट हो गई या दूसरे ममालिक में चले गई। ग्रोथ रेट माइनस पे आ गया। इमरान खान ने जब नवाज शरीफ गए थे तो डूबती हुई इकॉनमी को खड़ा करके 6.5 पे ग्रोथ किया था। दूसरी तरफ नाज़रीन, शहबाज शरीफ के विजन के ऐन मुताबिक जिस तरह उन्होंने मुल्क की इकॉनमी को तबाह किया है, मुल्क के अमन को तबाह किया है, उसी तरह क्रिकेट को भी तबाह करने में बाजी ले गए। मियां नवाज शरीफ का विजन, जब हमारा नेदा भाई अरशद जीता था तो एक जाली वीडियो बनाई गई, मुबैना तौर पर जाली, उस वक्त की लाइव वीडियो नहीं थी, बीइंग ए जर्नलिस्ट, ये मेरी राय है। तो एक भाई वजीर जो इलेक्शन हार गया था, उसने कहा सर ताड़ा विजन जीत गया। अब पहले क्रिकेट मैच पाकिस्तान अमेरिका की टीम, जो मोहल्ले की टीम, उसको हरा दे, मैं और आप क्रिकेट खेलें और अच्छे बॉलर लगाएं, फील्डिंग सेट करें, ओपनिंग और वन डाउन सही खेलें तो जीते। आज वो बांग्लादेश से पाकिस्तान की सरजमीन पिंडी पर भी हार गई। वो मियाँ साहब जब आते हो मुल्क को जवाल ही हो कर देते हो, मुल्क का पट्टा ही बहा देते हो। खुदा रसूल का वास्ता इस मुल्क को चलने दो। आपके विजन की वजह से क्रिकेट मैच, जो पाकिस्तान का हर शहरी, औरत हो, मर्द हो, बुजुर्ग हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, बच्चों, क्रिकेट लवर है, क्रिकेट में शिकस्त हमसे बर्दाश्त नहीं होती। अमेरिका में हार गए। आज गुज़श्ता रोज बांग्लादेश से भी पाकिस्तान क्रिकेट मैच हार गया रावलपिंडी की सरजमीन पर। दूसरी तरफ मेरे जराए बताते हैं कि हुकूमतरानों के ऐवानों में जलजला आ गया। क्या आ गया? जलजला होता है जमीन की तह में छुपी कोई चीजें जब अंगड़ाई लेती हैं तो खुदा ना खास्ता जलजला आता है, उसमें बड़ी बड़ी जमीन बोझ हो जाती हैं, बिल्डिंगें। खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला सारी दुनिया को शर से महफूज रखे। अब आप कहेंगे जलजला कैसे आ गया? मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब तो मरी बैठे थे, मरियम नवाज भी मरी बैठी थी, जिन्होंने नवाज शरीफ के बोर्ड पर जूते मारे, वो गलत मारे। उन लोगों ने 14 अगस्त को गलत मारे, नहीं मारना चाहिए। उस SHO को सस्पेंड कर दिया गया और मरियम नवाज के जाने पर पूरा मरी बंद कर दिया गया और पूरी पुलिस और इंतजामिया जाके मरियम साहबा को सलाम कर रही है। ये तो वजीर आला है, उनका हक है, उन्हें जाना चाहिए, मरी हर हफ्ते जाना चाहिए, तमाम ब्यूरोक्रेसी को ले जाना चाहिए। करोड़ों रुपए कौम के लग रहे हैं ना, अवाम बेचारी भूखी मर रही है ना, हुकूमत तो माशाल्लाह खुशहाल है। खैर, मरी नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा हर वीकेंड पे चले जाते हैं।
وہاں سیر کرنے کے لیے جانے والے سخت مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ اب زلزلے کی وجہ میں بتا رہا تھا، کبھی امکان ہے کہ فائز عیسیٰ کو توسیع دینے کے لیے اسمبلی میں تعداد پوری نہیں ہو رہی، اور کبھی امکان ہے کہ اسمبلی میں یہ بل لایا ہی نہیں جائے گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سروس کی مدت 3 سال کر دی جائے، اور بہت زیادہ امکانات روشن ہے کہ چیف جسٹس محترم فائز عیسیٰ صاحب اکتوبر کو روانہ ہو جائیں گے، نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ خلف رہیں گے۔ اگر فائز عیسیٰ صاحب چلے جاتے ہیں تو مسلم لیگ نون کے لیے طوفان آئے گا، سیلاب آئے گا، کس چیز کا؟ مشکلات کا۔ کیوں کہ فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بقول پی ٹی آئی کے ہمیشہ نون لیگ کو ریسکیو کرتے تھے۔ ریسکیو کیسے کرتے تھے؟ الیکشن سے پہلے عمران خان کی لیے مشکلات کھڑی کرنی شروع کر دی گئی، اور تو اور الیکشن شیڈول اناؤنس کے بعد الیکشن کمیشن کے کہنے پر پی ٹی آئی کا نشان بلہ چھین لیا گیا۔ لیکن پاکستان میں بلوچستان ہو، کے پی کے ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، عمران خان کے ووٹر مختلف نشانات سے، کوئی لوٹا، کوئی طوطا، کوئی کبوتر، کوئی برش، اس سے لڑتے لڑتے انہوں نے نون لیگ کو ناک آؤٹ کر دیا اور اٹھا کر گراؤنڈ سے باہر پھینک دیا۔ یعنی کہ بیلٹ پیپر میں عمران خان کے حمایت یافتہ جو پرچی نکالتے تھے، سلمان اکرم راجہ عمران خان کے حمایت یافتہ، ہر طرف عمران خان۔ حکومت کے لانے والوں کو دندن پڑ گئی، انہوں نے کہا ظلم بھی 2.25 سال کر لیا، تشدد بھی کر لیا، فسادیت بھی کر لی، اغوا بھی کر لیا، بے لباس بھی کر لیا، سرکاری مشینری، نیب، ایف آئی اے، پولیس، اینٹی کرپشن کو، پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے پی ٹی آئی 70 سے زیادہ مقبول ہو گئی، اور ہر طرف عمران خان جیت گیا۔ پھر عمران کا ہرایا گیا، پھر ایک سازش کی گئی، فائز عیسیٰ نے پھر عمران خان کی جیتی ہوئی 3 سیٹیں چیف جسٹس صاحب نے واپس کر دی، جو دھاندلی سے تھی۔ 10,000 ووٹ صرف پی ٹی آئی کے ریجیکٹ کر دیے۔ اب ذرائع بتاتے ہیں کہ فائز عیسیٰ کی سروس کی توسیع کے لیے مطلوبہ تعداد قومی اسمبلی اور سینٹ میں نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ اب قانون سازی کر کے الیکشن کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری طرف اڈیالہ جیل میں بند ایکسرسائز کرتے ہوئے، واک کرتے ہوئے، ریلیکس ہوتے ہوئے عمران خان نے کہا ہے کہ اگر محترم چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو توسیع دینے کی ناکام کوشش کی گئی غیر آئینی اور غیر قانونی طریقوں سے، تو ملک بھر میں وکلا برادری کے ہمراہ احتجاج کریں گے۔ انہوں نے نواز شریف کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ ہمارا بندہ ہونا چاہیے، عدالتوں کے سربراہ ہمارے ہونے چاہیے، پولیس کے سربراہ ہمارا ہونا چاہیے، نیب کا ہمارا ہونا چاہیے۔ کبھی یہ نہیں کہتے کہ میرٹ پہ آنے چاہیے۔ انہوں نے کہا جو حکمران عوام کی لیے محنت کرتے ہیں وہ بیساکھیوں کے سہارے نہیں چلتے۔ عمران خان نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ اگر کوئی غیر آئینی حرکت کی گئی تو وہ اس کے کریں گے۔ کبھی امکان ہے کہ اکتوبر میں چیف جسٹس ہوں گے۔ اگر انہوں نے الیکشن کمیشن کو منظور کرنے کے لیے سنا ہے، آئندہ جوائنٹ سیشن میں کوئی قرارداد لائی جائے گی، لیکن ڈوبتے والے کو تینکے کا سہارا بہت۔ اب یہ کشتی ڈوب رہی ہے اقتدار کی، اس کا چلنا ممکن نہیں۔ القادر یونیورسٹی کا ایک کیس عمران خان کے اوپر ہے، اور کبھی امکان ہے کہ اس کی اس ہفتے بیل ہو جائے گی اگر کوئی اور کیس نہ ڈالا تو 8 ستمبر 2024 کی بجائے اڈیالہ جیل میں پاکستان کا عمران خان کا وہ استقبال ہوگا کہ نہ پہلے آنکھوں نے دیکھا ہوگا، نہ نعرے وہ ہوں گے جو کانوں نے سنے ہوں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے اہم ادارے بھی سمجھ رہے ہیں کہ شریف فیملی اور پیپلز پارٹی کے اختیار میں نہیں حکومت کو اس کرائسس سے نکالنا۔ اس میں عوام کے منتخب نمائندوں کو لانا ہوگا، ملک میں استحکام پیدا کرنا ہوگا، بیرونی طاقتوں کا کانفیڈنس رکھنا ہوگا کہ پاکستان میں آ کر انویسٹمنٹ کریں، ان کا پیسہ بھی محفوظ ہوگا اور ان کے کاروبار میں ہر قسم کی سہولت کاری کی جائے گی۔ فی الحال تو کمیشن مافیا ہی لگا ہوا ہے۔
पाकिस्तान में 90 लाख लोग बैरून मुल्क चले गए हैं मौजूदा हुकूमत से मायूस होकर। निगरान हुकूमत का भी इसी का हिस्सा थी, उससे पीडीएम हुकूमत भी थी, ये पीडीएम 2 है। पीडीएम हुकूमत इमरान खान का हुकूमत साइफर केस में 9 अप्रैल 2022 को ख़त्म की गई। 16 माह शहबाज शरीफ ने इस मुल्क की इकानमी को तबाह किया और उस साहबजादी ने आकर मरीम नवाज साहबा ने हर बोर्ड पर चाहे वासा का हो कोई भी हो अपनी तस्वीर लगा लेती है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पीपल्स पार्टी पीटीआई के खिलाफ अब भी क्रैकडाउन जारी है, उनके लोगों को हरासा किया जा रहा है। लेकिन कमाल है, इमरान खान की हमशीरा अलीमा खां, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ 1-2 रोज़ कबल खदीजा शाह के साथ केपीके में गई और जो लोगों को तशद्दुद किया गया था, गिरफ्तार थे, उनका इज़हार हमदर्दी किया गया जिसे पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। उन्होंने कहा मैं एक बहन हूँ, ना मैंने इमरान खान के दौर में कोई ओहदा लिया था, ना आइंदा इक़्तिदार में लूँगी। मैं अपनी बहन भाई इमरान खान बानी पीटीआई की आज़ादी की जदोजहद करती रहूँगी और उसके लिए मूवमेंट भी चलाऊँगी। दूसरी तरफ पीटीआई में जो इख्तलाफात की बातें हैं वो सब ज़ीरो है, क्योंकि लीडर इस वक्त पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, MQM हो, इमरान खान है। वोट इमरान खान का, जिसकी जिंदा मिसाल 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन है, अडयाला जेल में बंद था, बल्ला निशान छीन लिया गया था, तरीके इंसाफ का झंडा नहीं लगाया जा रहा था, लोगों के घरों में कंपेन चलाने नहीं दी जा रही थी, पकड़ दकड़ हो रही थी, चादर जा रहा था, तो कद्दूस पर पाल किया था, आरओ को अगवा किया गया था। इसके बावजूद भी इमरान खान को वोट मिले और इमरान खान ने जेल से पैगाम दिया, कौम हिम्मत ना हारे, अच्छा वक्त आने वाला है। और एक अहम सहाफ़ी ने कहा नवाज शरीफ ने सामान पैक कर लिया है और पासपोर्ट की फोटो कापियाँ भी करवा रहे हैं। वो किसी वक्त भी इजाज़त मिलने पर अपने भाई की हुकूमत से मायूस होकर और अपना सियासी मुस्तकबिल तारीख देखते हुए लंदन जा सकते हैं। आइंदा हफ्ता, हर आने वाला हफ्ता अहम होता जा रहा है और इमरान खान का एतमाद बता रहा है कि हुकूमत अवामी हमायत खोने के बाद हिम्मत भी हार चुकी है और ज़हनी तौर पर शिकस्त तकसीम कर रही है और अब कोशिश कर रही है कि पीटीआई में इख्तलाफ किया जाए या एस्टेब्लिशमेंट को पीटीआई से लड़ाया जाए। लेकिन 7 बजे अडयाला जेल का दरवाज़ा खुलना बता रहा है कि हुकूमत, इमरान खान, पीटीआई और अदारों में फासले सिमट रहे हैं। यही पाकिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान में तरक्की करेंगे। अच्छी खबर कि इमरान खान ने कहा मैं बाहर आकर किसी से इंतकाम नहीं लूँगा। पाकिस्तान जिंदा।